Mga igsuon, mayong gabi katong tanan. O sorry kaayo na delayed atong formation kay tungod sa mga kakulian nga di kalikayan nga tungkod. O salamat despite sa tanan nagapadayon kita. Tingali ato lang isakripisyo karong gabi una, no? Katulgo na ta mat atong i-offer nga to sa Ginoo. Og kang Mama Mary. So magampo sa ta. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant, by the gift of same Spirit, we be always truly wise, and ever rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, mga igsuon ko, mayong gabi katong tanan. So, ang atong topic yapon karon nagapadayon kining chastity part 4, no? So, according to Saint Augustine, miingon siya, from the look proceeds the thought, and from the thought the desires. Sa Binisaya pa, miingon si Saint Augustine, gikan sa pagtan-aw moadto sa hunahuna, gikan sa hunahuna ngadto sa pagpangandoy o pagtinguha. So nga naman mga igsuon, kay tungod kining atong mga bata mao kining bintana sa atong kalag. Our eyes is the window of our soul, no? So mga igsuon, kining atong mata dali ra kay ni siya ka judge, no? Makahukom o diha sa atong isikataw, no? Walang atong bantayan itong mata, mga mata. Example, si Eva, no, si Adan, gibutang sa Ginoo dito sa paraiso. So, ito sa Garden of Eden. O nalipay si Eva, no, sa pagkakita niya sa prutas. Apan iya kining gitanaw, no, gitutukan o iyang gikaon. Luwas nga iyang gikaon, iya pagagihatagan si Adan. And then, silang duha is guilty. No? They are guilty of disobedience. So, na-disobey sila. Tungod kay ang kining kahoy, kining bunga sa kahoy, di man ipakaon sa Ginoo, gawas talang bunga. No? O na-disobey sila. O makita, no, atong makita, nga ang demonyo, mutintal gayon sa tao. Mutintal gayon siya. O diha sa pagtanaw, sunod diha sa pagtinguha o pag-oyon. Mga igsuon, ato ning pamalandungan sa atong tagsatag sa kakinabuhi. No, sa atong tagsatag sa kaugalingon. Nabisan gani kita nga naa sa simbahan ug ana na nagatubang na ta diha sa tabernakulo ug diha nagampo na ta sa rosaryo ug nagluhod na ta sa atong altar, daghan mga tentasyon atong masugatan. Tentasyon sa hunahuna, mga tawhanong panghunahuna. Muni nga, ang demonyo abti kaayo ni. Wala sa balaang kasulatan nagaingon nga ang demonyo sama kini sa leon magugmob ug mangita og tukbonon. Ug kinsa mayang tukbon, walay lain kita. Nga kita mga disipulo sa Ginoo, mga sumusunod ni Mama Mary, mga anak ni Maria. So ato ning pamalandungan, dili ta kasala, no? Kung dili ta magpadani, no, magpatintal. So kung magdani na ganita, so makasala na ta. Muna ato ning pamalandungan. Matod pa ni Saint Jerome o sa kasantos mingon siya, therefore the devil needs on our part only a beginning. Matod pa ni Saint Jerome, mingon siya, busa ang demonyo diha lamang sa pagsugod, ana sa kabalaka kanato. Nganuman,
Anay kabalaka ang demonyo sa tao. Mabalaka siya kung ang tao dili madani o dili matintal diha kanila. No? Mangita ang demonyo og pamaagi nga ikaw matintal gayud. O nagikinahanglan kanato ang makanunayon nga pag-ampo. Kay bisan kay sa atong pamilya, tintalon ta. Sometimes masuko ta sa atong mga anak. Diya sa pag-ampo, no marikola to, ang mga tawahan panghuna-huna, mga panghuna-huna. Makabalaka, kahingawag kabalaka. No, kahingawag kabalaka. Ana maghari sa itong huna-huna. So, ang kabalaka kahingawa, kahadlok dili na sa Ginoo kun dili sa demonyo. Wala ilang tentasyon, hadlokon ta. No? That's why, ang demonyo daghan silang mga lingla kanato. No? Hayluon ta sa demonyo aron kita makasala. So, igsuon daghan klase nga tentasyon. No? Ang kinabubuton nga pagtan-aw sa tawo nga anaa sa malaway o sa yawanong huna-huna, mga igsuon mao gayud kanay makadaot o makaguba sa kalag sa tawo. Kanang nanay mga example ron na babae nga naglakaw. Niya kay lagi tungod ang ato ro makambayn-an nga manlakaw malag mag-short. No? Grabe naman karon panahona. Nya mitan-aw ka. No? So hangtod imong gitutukan ang imong hunahuna na lain na. So niya nang dapita nakasala kita. Mao na ang paghuna-huna, no? Sa malaway igsuon ko makaguba kini sa atong kalag. According to Saint Bernard, usa ka santos mo igsuon niingon siya, the first arrows that strikes these souls unfrequently cause deadly ones first through the eyes. Matod pa ni Saint Bernard. No? Sabi ni saya pa, niingon Saint Bernard, nga ang unang pana nga moigo sa malinis nga kalag, mao ang masubsob nga makapatay o mulagbas kini pinaagi sa iyang mga mata. No? Ato ning samton. No? Bisa kanang kalag, no? Bisan malimpyo na siya, no? Makanunayon, no? Masubsob nga pagpatay, mulagbas pinaagi sa mata, mga igsuon ato ning samton nga bisan gani ibutan tong makaparian na kanunay na sa simbahan, no? Bisan gani unsa ka, no? Kabalaan apan igsuon ko kining mga mata mao kini makanunayon, no? Nga mulagbas kini, no? Sa atong mga mata mulagbas. Unsa may mulagbas, no? Ang kining mga talan-awon nga dili maayo. Mao bitaw makasala, no? Anaa una sa pagtan-aw. You know, ang mga Pansiskan, mga prest, og inyo nang kung nakasinati mo, samtang magmisa, di kinamtanaw tao, no? So, maghangad yun na sila. Muning, si David nakasala, pinaagi sa iyang mata. Ug mauusap si Solomon, nakasala siya. Sa unang gihimo, no? Mga igsuon, nahimo sa instrumento, no? Himo sa instrumento sa balang espiritu, apan siya nakasala. Si David, no? May nampuon sila. Si Solomon, nag-ampo usab. Apan, nakasala sila. No? Sa ilang mga mata. Ya, unsa may sala? Flesh. No? Ato ning pamalandungan. Og daghang mga babayi sa ilang kinabuhi. Apan, anaa sila sa Ginoo, nag-alagad. Grabe kaabtik ang demonyo. No? Ang Kristiyano, mga igsuon, wala tuguti sa pagbuhat ni anang mga butanga, especially ug labi na gayo diha sa sala, sa unod, us paghilawas. Ngano man kay dako kini nga sala. No? Apan atong
pamalandungan, sila si David, sila si Solomon, no? Nahagbong gayud sila. Tungod niining mga butanga ning panghilawas. Ug daghan pa. Bisan sa atong panahon karon, no? Mga tentasyon. Kung kita nagtinguha sa pag-preserve, no? O sa pagtipig, mga igsuon, sa atong kaputli, kinahanglan atong takpan ang atong mga mata. Ingon nga wala kitay nakita. Apan lahi man ta, ato man tutukan. Ang tudso na huna, makasala kita. No? Atong takpan atong mga mata, ingon nga way nakita, nga diin mao kini, makapahigmata sa daotang huna-huna dinhi kanato. Na mga igsuon, atong pamalandungan, nga kining atong mga mata, usag yun ni siya. May una, no? Nga makasala. Kung magpadani kita, magpatintal sa yawa. Ug sa katapusan mga igsuon, sa katapusan ni ini, mao kini ang makapahimatngon kanato pinaagi sa balaang espiritu. Ug niya nang dapita, no? Atong masuratan usab, atong encounter ang balaang espiritu nga diin mao kini siya ang mulamdag kanato, no? May mo pahimangno kanato, mo remind kanato. Ang balaang espiritu mulamdag siya kanato anaa sa pagtinguha, sa pagtipig o pagreserbar sa atong kaputli. Sabangan ta sa balaang espiritu, sabangan ta sa Ginoo, kung kita musangpit kanunay kanila. Igsuon, bisan gani ang taong mainampuon, ang taong balaan, matintal pa how much kita. Si St. Francis de Sales, miingon siya, he who does not wish the enemy to force his way into the fortress must keep the gates closed. Sabi ni saya pa, miingon si St. Francis de Sales, kinsa siya nga wala magtinguha sa kaaway, sa pagtukmod kaniya sa dalan nga wala pabuta, kinahanglan iyang bantayan ang ganghaan. So mga igsuon, kinahanglan di kita magmabinantayon. So unsa may ganghaan nga atong bantayan, walay lain kundi kining atong mga mata. Kinahanglan nga kita mabinantayon, labi na diha sa atong mga mata sa pagtutok, sa pagtan-aw sa mga dili maayong butang, ug kalit lang kini atong kaaway, mutungha dinhi kanato, ug hayluon kita, no? Hayluon kita, ditagon kita nila. Sometimes dili kita makabantay ni ini, igsuon ko. Apan diha sa tong mga mata, ngadto sa tong kasing-kasing, nga kita wala damha, nga kita nakasala na. Mao nga gikinahanglan kanato ang makanunayon nga pag-ampo, no? So we must have a constant prayer. Ngano man, igsuon ko, kung unsa man ta ka malagaron sa Ginoo, kung unsa man kita ka makanunayon sa pagdebosyon ni Mama Mary, mauusab na ang pagtintal sa demonyo. Sometimes sintalon ta sa atong pamilya, bana og asawa, mga anak, awayon ta, sagot ay sala, no? Unless community, ibakon ka, lutuson ka, o sa imong best friend, sa imong suod nga higala, i-betrayed ka. Sumo lang mga tentasyon. O di ta kabantay mga igsoon ko, madala gayud kita. Grabe kay ni katong kaatba. Kasi ikinahanglan kanato ang makanunayon nga pag-ampo. Ug makanunayon diha sa santos nga Eucharistia. So importante
Ang santos nga Eucharistia mauna no si Jesus nga kinahanglan mo simbata. Impossible kung duot tag simbahan every day. No? We go to mass every day. Diya santos nga Eucharistia. So yun ang gikinahanglan man kanato ang makanunayon nga pag-ampo. Nganong gikinahanglan man ang prayer. Nganong gikinahanglan man ang santos nga Eucharistia. Mga igsuon, aron atong mabantayan ang atong mga linihukan, mga binuhatan, ang atong mga siltian. Bantayan. Kinahanglan atong mabantayan ang atong mga senses. So unsa man diin mga senses? Una sa tanan, bantayan nato atong mga mata. No? Kaya atong mata mao kini ang window o bintana sa atong kalam. Bantayan nato atong dunggan, atong dalunggan, atong bantayan. Kay makadungugan itong dalunggan o batok ka nato o against nato. Igsoon ko mo tingkag yun ni. O bantayan nato atong mga kamot. Usahay, diha sa atong mga anak o kadali ka kakusi, kahampa, o unsa pang buhaton, no? Mga senses. Ato ning pamalandungan igsuon ko, no? Ano man, kay mao kini kasagaran gamiton sa demonyo kining mga senses aron kita madala, matintal kanila. Atong likayan ang talang daotang binuhatan, daotang linihukan, daotang sinultian, kay kini mahugaw sa mata sa Dios. Mga igsuon ko, kini di ang pagsulti atong bantayan. No? Kay nga naman, kung dili ta kabantay ni ini, igsuon ko makasala kita. Sa atong linihukan, no? Itong binuhatan, pasultian, bisan daghan karon na asa Ginoo na simbahan apan kadali ra gyud ka pamalikas. No? Kadali ra gyud diha pagsaway sa gisika tawo, daghan mga igsuon ko. Matud ba kini tanan mga daotan makahugaw kini sa mata sa Dios. Ug ang Dios mubiya gayo diha kaniya. Matud pa ang hugaw na mugawa sa ba sa tawo, igsuon ko no matud pa kinahanglan wala niya mabantayi, no? Sa unsang paagi nga wala niya mabantayi, umigawa siyang bakba sama sa pagpalibak, no? Yes, pagpamalikas akong ingon sa unahan. Apan unsay sultis Ginoo, if you read in the Bible, Matthew chapter 7 verse 14 to 23, matupas Ginoo unya ipaduol usab ni Hesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. So opposite kaayo sa Ginoo para nato, no? Na kita una natong kaon sa prutas o sa matong kanon vegetables and everything, no, manghunaw ta kay patong hugaw. Pero sa Ginoo lahi ang mugawas sa baba sa tao mao kanay makahugaw sa tao. So gibalyo sa Ginoo ang atong kalag, ang atong spiritual life, dili ang physical life. Kinang ato ning sabton kining gisulti sa Ginoo ug ato kining pamalandungan, no? Nga opposite gayud diha sa Ginoo ug sa tao. So physical, no, ang dili makahugaw, no, ang mosulod sa babas tao. Pero sa spiritual sa Ginoo ang makahugaw sa tao mao ang mugawas diha kaniya. Yan naman unsa may mugawas sa baba sa tao, na ang pagpamaka, na ang pagpanlibak, na ang pagpamalikas, no, pagyubit ug uban pa. So daghan mga igsuon ko ni ato ning pamalandungan. Kaya sometimes naapot ka ni ini igsuon
Ug ang mga santos silabihan ka mabinantayon sa ilang mga mata. Ang mga santos ilang pugngan ang ilang mga mata sa pagtan-aw sa mga butang nga dili makahatag og kaluwasan. So ang mga santos igsuon ko, grabe sila, no? Nga mubantay sa ilang mga mata. Muna mga Franciscan sisters, Franciscan priests, mga Franciscano, sa St. Francis of Assisi, igsuon ko di gid sila mo tan-aw og tao. No? Sabi na ang mga pari nga magmisa, igsuon ko i-preserve nila ang ilang mga mata, ilang pugnan ang ilang mga mata sa pagtan-aw sa mga butang nga dili makahatag og kaluwasan. Si St. Bernard diya sa simbahan sa monastery o diya sa convent, so adunay mga bintana apan wala gayud siya kay balo o pila ka buk bintana sa monastery. Si St. Bernard di gayud siya motan-aw, magduko lang gid siya kanunay. Ngano naman kay tungod iyang gimortify ang iyang mga mata, iyang gipugnan ang iyang mga mata nga dili siya makasala. Mao ni ang mga santos. Ngano naman kay tungod kini mga mata mao manggayud kini. Sa ako nang gisulti sa unahan, mao kini the window of our soul is our eyes. No? Dili gayud niya ihat ang mga mata ni St. Bernard, no? Aron sa pagtan-aw, pagtutok, diha sa mga dautan o sa mga malaway, no? So every time nga magsulti si St. Bernard, magduko lati na siya yung ulo. Ingon man si Bishop Hugo nga usa ka balaan, dili gayud siya motan-aw sa maong babayi. Ingon man ni St. Clare, usa ka santos, no? So patinguhaon siya sa dili pagtan-aw sa naong sa mga lalaki si St. Clare, no? Sukad ba sukad, wala gayud siya makakita og naong sa lalaki. So matubang pa siya sa mga brothers, sa mga pari, di gud siya magduko lang gud kanunay. Every time siya magsulti, magduko si St. Clare. Mao ni sila mga santos. So sa nakaadlaw diha nga gibuhat ni St. Clare ang iya giyahat, no? Giyahat ni St. Clare iyang mga mata nya. Doon na siya gibuhat, no? Mga igsuon ko, sa pagtan-aw ni St. Clare, diha sa palaang ostiya, ring host, no? Ang nahitabo mga kini, iyang nakita ang mga hitsura sa mga kaparian. O sa ingon ni Ana, na-dissolve o nasamok ang iyang hunahuna. No? Sa pagtan-aw niya sa host. Ganun ang mga pari may ang nakita. Si St. Jerome, may pakulay siya dito sa groto sa Bethlehem, nga diin siya makanunayon sa pag-ampo o kanunay pagpugong sa iyang kaugalingon sa dili pagpakasala. Apan, mga igsuon, bisan pa ni Ana ang pag-antos o ang makahahadlok sa paghinumdom kaniya sa mga babae nga din iyang nakita dito pa siya sa Roma. Iyang narikul, no? Ni St. Jerome. Samtang siya ni pakulay. Maigsuon sometimes kita usab ingon ana nga maglingkod ta kita rang usa, maghigda ta. So igsuon maglong ka, no? Sa imong mga kaigsuonan, umarikul ang mga kagahapon. Ingon ana ang mga tentasyon sa atong kaatbang. According to St. Francis de Sales, matud pa niya, what is injurious? What is injurious to us is not so much the casual glance, but rather the intentional gaze. Sabi ni Saya pa, matud pa ni St. Francis de Sales, unsa man ang makadaot kanato, dili ang unang pagtan-aw sa pagpasiklap, kundili mao ang pagtutok sa tinuyuang buot. Gituyo, no?
Kadang magtutok ka ba imong tutukan sa imo yung gituyo gyud nimo, no, with consent, with knowledge, so makasala ta. Ingon ana, ang pagpasiklap mga igsuon ug ang pagtutok sa tinuyo ang buot ng ato yung gituyo, mao kana ang maghatag og pagpakasala kanato. That's why ang mortal sin is with consent, with knowledge. Kay kahibaw ka, no, nga kana sala apan imong gibuhat. Kahibaw ka nga kana sala sa imong gitutukan, so na nang pagtinguha nimo, no, kasagaran gyud kaning flesh, no, mahagbo. Si Brother Roger usa kini siya ka Franciscan ug gipangutana siya, no, ug mao kini ang pangutana miingon, Brother Roger, why you are so guarded in your looks, especially concerning the women? No? O mitubag si Brother Roger, miingon siya, nga naman, no, matod pa, nga ikaw mabinantayon, ikaw sa imong kaugalingon, ilabi na mahitungod sa mga babaye. Mitubag siya, kung ang tao magpahilayo sa ug maglikay sa kahigayunan sa pagpakasala, ang Ginoo manalipod gayud kaniya. Itong naigsuon ato ning pamalandungan, kung kita anaa kita sa paglikay sa makahigayunan diha sa pagpakasala, igsuon ko, no, protektahan ta sa Ginoo, ubanan ta sa Ginoo, na kay pagtinguha nga makalikay gayud ka, no? Karon kasagaran dili na makalikay, especially tentation sa flesh, is mga lalaki labi nagpan-an ka sa demonyo o babayi nya gwapa kayo murag si Gretchen Barreto, no, ang Miss Universe. Igsuon ko, kung wala kay pag-ampo, constant prayer, madala gayud ka. So grabe ka aning atong kaatbang. Bisan ganit dili gwapa, himuon kining gwapa. Ato ning pamalandungan. Kung igsuon ko, kung kita magpahilayo sa kahigayunan sa pagpakasala, so ang Ginoo mo puyo dinhi kanato. Apan kun ang iyang kaugalingon, no, iya gayud gitugutan anaa sa tinuyuan, no, kapag bot iya gayud nga pagbot iyang gituyo, makuyaw kini. Ug sa diha-diha ang Ginoo mubiya kaniya. Ug siya sa kasayon mahulog ngadto sa dako nga sala. So mingon tag dako nga sala is mortal sin. Kung kita mulikay sa mga kahigayunan sa pagpakasala, ang Ginoo muuban kanato, siya manalipod kanato, ug siya kanunay muhatag, no, og discernment. So maka timbang-timbang ka sa maayo o dili maayo. Apan kung kita nagpakasala sa tinuyo, bisan na hibalo kita nga sala, apan ato gayon gibuhat, ako lang ingon sa unahan, sa makausa pa, mapahilayo gayod ang Ginoo. Og mao kini makapasubo, og makaguol, makapaguol kini kanato. Kay kung wala na Ginoo sa atong kinabuhi, kita wala na gyud direksyon, mawala ang direksyon sa atong kinabuhi. Manang uban mablind na, di na sila kahibalo unsay maayo o unsay dili maayo. Ang igsuon, kung kita nag-antos man, no? Nag-antos kita, walay laing naghatag og kadaot gikan sa kagawasan sa pagtugyan sa atong mga mata. So naa sa mga mata, ug atong gitugyan, no, ang atong mga mata diha sa pagpakasala. Kaya ang una dayon diha sa matentasyon, ang una makasala kining mga mata. So dili nato kuhaon o ihikaw mga igsuon ang labing gamay sa atong panumduman, no,
panahon sa atong mga pag-ampo kay tungod unsa man ang atong nakita sa atong mga mata o sa atong kaugalingon, mauusab na ang makita, no? Diha sa atong kinabuhi. Mga isuon, sa atong kalag, no? Nga din may hinungdan sa walay katapusang kabalaka kahingawa kung sa atong kalag mawala na ang Ginoo. So, kung wala na Ginoo sa atong kinabuhi, unay kuyaw, no? Ato ning pamalandungan. Mga igsoon ko nga unta sa panahon sa atong pag-ampo, anaa ang pagbalik tan-aw o recollection sa atong espirituhanong kinabuhi. O ang pagpamalandong sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi o sa atong kaugalingon. So mamalandong ta kanunay. Nganuman, aron sa katapusan, wala tay kabalaka. Wala tay mga kabalaka. Wala tay mga kakuol. Pamalandong kanunay. Ug tinuod gayud mga igsoon nga ang usa ka Kristiyano nga nagpuyo ug walay pagpamalandong sulod sa iyang panumduman, dili gayud siya makabansay ug dili siya makapraktis sa mga bertud. Sama pananglitan sa bertud sa pagkamanghatagon, bertud sa kamapainubsanon, o pagkamigugmaon, o diha sa pagpugong, diha sa tukma o husto nga pamatasan. Igsuon ko ato ning pamalandungan sa tungtag sa tagsa ka kinabuhi. According to St. Bernard, mingon usa ka santos, we must be careful, therefore, to direct our gaze to objects that will lead us to God. Sabi ni Saya pa, miingon si St. Bernard, kinahanglan mabinantayon kita. Busa, atong ipunting atong pagtutok ngadto sa mga butang nga diin may mudala kanato ngadto sa Dios. So, unsa tong mga butang nga maoy makapahilangit kanato, nga diin may makapahiduol o makapahiusa kanato ngadto sa Dios. So, mga igsuon, mao ni atong buhaton. So, unsa ning mga butang nga may mudala nato ngadto sa langit, nga may mapahiusa kanato ngadto sa Dios. Unsa man siya? Kabaw tanan ang makapahiusa gayud nato ngadto sa Ginoo is love of God. Hugma labaw tanan ngadto sa Ginoo. Nganuman, love conquers all. So kung natay gugma sa Dios, so musunod na lang ang obedience, ang pagkamasunugtanon. Natay gugma sa Dios, musunod na lang ang chastity o kaputli. Musunod na ang humility. Kung natay gugma sa Dios. So na, mabuhat na ta sa corporal works of mercy, mga buhat sa kaluoy. So mabuhat na ta sa mga buluhaton, sa espirituhanon, no? Corporal works of mercy and spiritual works of mercy. So, igsuon ko, ato ning madala, no? Kining mga butanga, usab, ato ning pangayoon sa Ginoo. Kay without God, we can do nothing. Kung walay Ginoo, dili kita makabuhat niini. So atong iampo kanunay. According to St. Gregory, sa kasantos miingon siya, where Christ dwells with His love, there recollection reigns. Sa topas binisaya pa, miingon si St. Gregory, kung asa si Kristo, pupuyo, pinaagi sa iyang gugma, anaa usab, anaa siya sa pagpahinumdom o sa pagmando, dinhi kanato. Huh? Mupahinumdom ang Ginoo, mumando ang Ginoo, kung siya anaa kanunay sa atong kasing-kasing.
apan kung mawala na ang Ginoo, maglisod kita niini. That's why do na tayo recollection. Sunod mga igsoon ko, means of edification, no? Nga ang mga pamaagi sa pagtulunan sa panig-ingnan. So part ni sa chastity, sa kaputli. Nga atong hinumduman, nga atong mata, mapuslanon. Mapuslanon kini. Dili lamang ka sa pagsanto sa atong kaugalingon, kundili mahimo tang panig-ingnan sa uban. So, nga unta atong paningkamutan sa atong kaugalingon, nga mahimo tang ihimplo. No? Mahimo tang good example. Murag ako laning nasulti last time, nga I will not mention, no? Na usa ka minister. So, kitang naagod sa simbahan, atong paningkamutan, nga mahimo tang example, no? Ihimplo. Every Sunday ato simbahan, holy minister man sutabag pakungit, no, sa Eucharist, pabuntang. Apan mahapon adto po siyang opisina, magmadyong, magsigarilyo, mag-inom. So, igsuon ko para yun makahatag og maayong ihimplo. So, dili na pwede sa Ginoo. Itang nangalagad sa Ginoo, dili gina pwede. Example, kita doon Rosarians, kung sa mga community na itong giapilan na ata sa simbahan kanunay, apan anaagyapon ang pagpamalikas, ang pagpanlibak, igsuon ko, ilita, mahimong good example. So, ato ni iampo sa Ginoo. Atong iampo ni Mama Mary. Nga unta, sa atong kaugalingon, mahimo kitang maayo nga panig-ingnan. No? Ato ning pamalandungan. Sa kunang Ginoo sa unahan, nga kini atong kaatbang. Igsuod ko, kung mahimo, hayluon ka, itagon ka, sa tanang mata nga pangapamaagi, aron gayon kita makasala. That's why, kinahanglan nga kita magmabinantayon. So, balik-balik lagi ng pagkamabinantayon, no? So, atong malandungan, nga kining atong mga mata, mao kini. No? Balik-balik na to, nga mao gayud kini ang window sa atong kalag o kintana. Busa, diya sa pagtanaw, nga to sa hunahuna, matud pang St. Augustine, nga gikan sa ngadto sa pagpangandoy. So, ato ning pamalandungan. Nga ang Ginoo rabay makakita, siya lamang makakita sa atong kasing-kasing. Apan, ang makita sa tao, igsuon na rin na sa gawas, external action. Apan ang Ginoo makabasa sa atong kasing-kasing, makahibalo, ug unsay atong yuna-una. Una, nga unta, nga kita atong praktison, bansayon, na mahimutang panig-ingnan, no, sa uban. Ang isuon, ang tao may bawaan, no, may baluan niya, pinaagi sa iyang pagtanaw. So, ang balang kasulatan, nagsulti ka na to, nagikan sa gawas o ngadto sa sulod, kita pagahukman. So, i-judge gayud kita sa Ginoo, unsa man ang naa sulod sa itong kasing-kasing, ug unsa man ang makita diha sa gawas. Matud pa ni St. John the Baptist, ingon siya, busa kada Kristiyanos kinahanglan ipadanag ang iyang mainiton nga kahayag. Atong sulod kinahanglan magsiga diha sa balaang gugma, ug ang atong gawas mudanag pinaagi sa Kristohanong kaligdong ug kamapa-inobsanon. So mga igsoon, I think sa chastity ang hitataman diri to be continued ni taas-taas ng chastity. So natas ikaduhang bahin karon, no, dinhi sa atong catechism sa healing prayer. So after ani
adun lang tay pre-over, no? Sa mga masakiton. Lawas o kalag. So, atong pangayoon, wa may imposible sa Ginoo. Ang mga milagro. Kung ang mga butagi ayo man sa Ginoo, ang mga bakol nakalakaw, o ang tanang giyawaan, iyang giayo, igsuon ko. Karon, kung sa natong mga balatian, may imposible sa Ginoo. Kung iyang kabuton, iyang ayon kung kita niya. No? So, before ani sa atong pag-ampo sa mga masakiton, diya sa pag-surrender sa itong kaugalingon nga to sa Ginoo, so ato ning sabton. Last week, no, ato nang nasabtan unsay sala batok sa gugma. No? So, karon ato nasab ning sabton, no, unsay sala batok sa moralidad. Sa giingon nato nga ang kining sala nagagikan kini sa kalag. Ang kalag kung masakiton maapektar kini sa atong physical body. So, maulang ni atong himuo, no? So, sala batok sa gugma. Ikaduha, karon atong katekism, sala batok sa moralidad ug sakramento. So, unsa may sala batok sa moralidad? Example, ang kining pakigilawas. Ang pakigilawas, ulitaw ug daga, no? Samtang dalaga pa, nya ulitaw pa, nya anaa, no? Nga sa tentasyon, natintal siya ng mga panghilawas, ug miabot, gayud silang kinabuhi. Nga kung ugaling mga igsuon, kung nakabuhat ikaw ni ini, kita ni ini dako kining sala. No? Kung wala pa gani nimo kini ikakumpisal, ato gayon ikumpisal. I think ato ning na sa last week part ani ato ning sulti, no? Ato ikumpisal. O anta na ato ikumpisal. Kay dako man nga sala. So unsa may sala sa panghilawas, no? Fornication. No? Nga ang dalaga ug ang ulitaw naghimo ni ining panghilawas nga wala pa makadawat sa sakramentos kaminyoon, nakasala. Nakasala ta ni ini. Unya nagminyo na, nakasal diya sa simbahan Katoliko. No? Ato ning ikumpisal. Bisan naminyo ta. Pwede ta maglangan sa pagkumpisal. Atong ikumpisal. So, ikaduha kaning pagpuyo-puyo. Walay ka sa live-in. No? So, igsuon ko, dako gyapon ni nga sala. Sexual intercourse. No? Nga wala diha makadawat sa santos nga santos nga sakramentos kaminyoon, so dako nga sala. So, atong ikumpisal. Ibalo, wala gyud grasya, no? Pananglitan, igsuon o sa kaminyo, apan wala ikaw makasal sa imong bana, asawa, puyo-puyo, lamang gyapon at tubangan sa Dios, sa simbahan, o sa walay grasya. No? Kay, kung anata sa sakramentos kanunay, no? Ato sa badawat ang mga grasya. So, walay grasya. Ato ning paningkamutan nga unta nga makasal gayud ta. So, igsuon ko adto ta sa gitawag og marriage tribunal sa simbahan. Ang banag asawa nga di makasinabtanay, kaya mag-ingon din magbuwag. Kaya nakasal sa simbahan, igsuon ko moingon tang adto ta sa fiscal, sa court, in the eyes of God. Bisag na annulment pa sa fiscal, in the eyes of God, kasado gyapon, divine gyapon ta anak. Gawas adto sa marriage tribunal dahil sa simbahan, apan proseso pa ni igsuon ko. No? Dili basta-basta. Kaya sa Ginoo, ang gihiusa sa Dios, wala yung tao nga makabulag. So, tulog kining gitawag adultery.
o palapaw. Ang sala sa pagpalapaw mga igsuon ko, no? So kuyaw kini. Usa kini ka salao din ang kalagot sa Dios manghingapin. No? Ko kayong Ginoo ani, adultery. Kung nakasala ka sa pagpanapaw, kung pagpasapaw, no? Panapaw, ikumpisal dayon, walay langan. No? Dili kini makababag sa imong kayuhan. Kung nagsigi pa ikaw niini, iya igayod kini sa walay pagbalik pa. Adultery ka na bang babae lalaki nagminyo ay niya wala na kasinabtanay. So mibiya ang lalaki kay nagmanyo siya og lain. Apan kasado sa simbahan, nagminyo siya og lain, ang katong babae nga diin nakigminyo kaniya gitawag og mananapaw. No? Og ang lalaki nakasala siya. No? Adultery. Ato ni landungan. Ang sala sa adultery mo ang pagpakigilawas sa usa ka bana ngadto sa dili niya asawa. Morning adultery. Ang paghilawas sa usa ka asawa ngadto sa dili niya bana. So nagkahulugan usab mga igsuon kini nga walay making puyo kang bisan kinsa nga lalaki man kun babayi nga usa ka minyo kun ugaling nakabuhat niini igsuon ayaw gayud paglangan ikumpisal kini dayon ngadto sa pari. Ug duol bisan kinsa nga pari o obispo pagpatambag unsay atong himuon unsay muon aron wala lay makababag sa grasya alang sa imong kaayuhan o atong kaayuhan, no? Ngun anak na kumpisal gayud. So ikaapat ang pagpugong sa pagpanganak mga igsuon. Kining pagpugong sa pagpanganak kanabang tao, no, nga nagdumili sa pagpanganak magamit og mga contraceptives. Contraceptives. Unsa man ang contraceptives, no? Daghan man na siya. Lagi tawag kondom, pills, ligation, vasectomy, no? Kanang hilot, pakuha unsa pa na mga herbal inupait kay tungod aron maka abortion, no? So igsuon ko dako masala. True story ni igsuon ko mong neighbor, no? Nga kini siya dili lagi gusto mga anak, dili na gusto pa siya mga anak. Ngayang anak dora ka buok, sige ra ni siya pa-abort, pakuha. Ibalo mo sa iyang namatian sa pagpakuha ra gyud niya abortion. Di siya namatay. Nakutan siya dugo. Ibalo mo namatay siya. Apan igsuon bisan dugay na siya namatay. No? Sa bag-o pa grabe gyud niya nga pag kalabitang magkondinar ang kalag. No? So magbahis-bahis siya anak sa balay, no? Mamu ako plato magpakita siya sinag itom anak yung anak wag gid mangutang yung kalag. But you know, 5 years after mga igsuon nagpakita gihapon siya. But before no? Before ka abortion, contraceptives, no? Yang gamiton ayudi, kondom, mga pills, unsa pa na, withdrawal, daghan. Kapan ang iyang namatian maurot yun? Pagpakuha og anak sa iyang sabakan. So nagbalik-balik yung kalag. Hangtod ipamisahan to. So, igsuon ko ang Ginoo ani perti. Matupas Ginoo walay makakutlo makakuhag kinabuhi. Apan ang kinabuhi nga diin gihatag sa Dios bisan wala pa mataos taguangkan ipatay ng daan.
Ang kinabuhi balaan kini. Kaya kini kinabuhi igsuon iya kini sa Dios, dili kini sa tao. Busa kay supak man ang imong gibuhat diha sa iyang balaanong kabubuton, sa iyang tuyo, diha sa kaminyoon, so magbasol o maghinulsulta. Uban sa paghunong na niini. Niya ato na yun ikumpisal sa pari, sa walaylangan, nga dili na ini makababag, no? Sa imong kaayuhan. Kung ikaw magpalaygit, o nagplano nga magpalaygit, una sa obispo, mangutana ta sa simbahan, manangin ta, ngayon ba dili ba? Nga igsuon ato ni kay sometimes kita ra gyud ang magbuot sa atong kaugalingon. So dili na pwede sa Ginoo. Ang simbahan ra mo nay katungod ni ini. No? Nga angayan baka magpalaygit. No? Angayan baka magsitumi igsuon ko karon ang tawo wala na. Ang ilan ang gusto may matuman. Dili na kabubuton sa Dios. Sa mga igsuon ato ni isurrender sa Ginoo. So ato ning paningkamutan nga unta ang Ginoo di man magtan-aw unsa kadako sa sala unsa kadagas sa sala nga unta anao sa pagpagko sa atong kinabuhi. Ano man tulubagon kini nato, and whether we like it or not. Igsuon ko na ano paabot, no? Ang hukom judgment. I-judge kayo kita sa Ginoo. Ni usahay sila, may labing dako, na itulubagon, labaw pa, kanimo. Kung sila may nagiya nimo sa pagtudlo, o nagmando kanimo sa paglaglag sa bata, sa imong sapakan o taguangkan, like for example, ang doktor, nag-advise kay dili na ako sa mga anak, kadaghan imong anak. So they are accountable before God. Madubag usab sila sa Ginoo. So, walay lain ang tambal lani duol ta dayon sa kumpisalan. Mga igsuon, I think kini atong catechism, no, may tungod sa pag ay masakiton o healing prayer to be continued siya. So atong himuon karon mga igsuon ko, atong iduko ang atong mga ulo ug atong pamalandungan karon tagsa-tagsa to kinabuhi ug unsa man ang mga sala nga atong nahimo diha. Sala batok sa gugma, sala batok sa moralidad, ato ro hinulsulan atong basulan. Ang tanan atong mga kalapasan nga atong nabuhat batok diha sa Ginoo. Padayon pagduko sa ulo. Ginoo, ania kami karon. Kami nanglipo kanimo kung nagpakiluoy kanimo. Kag kami dili man angayan og takos. Kapag ko kabildo kanimo kay kami makasasala man Ginoo. Apan ania kami karon ning kagabion nga diin kami makikukabildo kami kanimo Ginoo nga din among itugyan ang tanan diha kanimo. Ang among makahuyangan nga diin manay mong babag sa among pag-higuusa diha kanimo, sa among pagduol kanimo. Pasaylua kami Ginoo sa makalapasan nga among nabuhat diha kanimo. Ug makalapasan nga among nabuhat diha sa among isikataw. Ginoo, sayod ka sa tanan dinhi kanamo. Kay wala may malilong diha kanimo. Imong may baluan ang tanan. Imong mabasa ang among kasing-kasing, among hunahuna. Mo sa Ginoo, among itugyan ang tanan diha kanimo. Ug sa makausapa, mangayo kami kanimo pasaylo. Pasaylua kami Ginoo sa tanan namong mga kalapasan. Sa hunahuna ug sa tulong sa buhat. Nga diin kami nakasala kanimo.
ug usab o Dios. Amo karon itugyan among kaugalingon ang tanan o sa mga igsuon ani anak kataron sa pag-ampo sa pag-ayo sa masakiton, prayer healing. So padayon ta karon sa pagdukos ng ulo ug atong isurrender ang tanan nga niya kanato karon. Ang tanan ug mag-ampo kita. Among makagaho ug maluluyon nga di Ginoo. Nga pinaagi sa imong gahom. Nga unta imo kining papahawaon. Papahawa agikan kanamo ang nagkalain-lang sakit o balatian nga ni aron sa among lawas ug kalag. Iuli ang among kusog sa among lawas ug kalipay sa among kalag. Aron ang maong bag-ong kaayuhan kami mapanalanginan Ginoo. Nga kami mo alagad kanimo ang espiritu aron ang kabaskog akong lawas mo alagad kanunay kanimo ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ug karon mga igsuon, ipadayon nato pagtugyan atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Nga si Ginoong Hesus nga kinsa diin uban kanato, mukuyog kanato ug mag-ampo kita. Minahal kong Hesus, ako kining kabubuton nga karon akong itugyan ang tanan diha kanimo. Ang akong pagpaningkamot ug ako kining ablihan Ginoo ang kinahiladman sa akong kasing-kasing ug akong dapiton ang balaang espiritu nga mapuyo siya dinhi kanako. Akong ihalad Ginoo ang akong kinabuhi, akong kasing-kasing, akong hunahuna, lawas ug kalag. Ang tanan akong paglaom, mga plano ug ginadamgo sa akong kinabuhi. Akong itugyan diha kanimo Ginoo ang langlabay nga mga panahon sa akong kinabuhi. Ang karon ug sa umaabot, ang akong mga problema, ang makinayahan o batasan, ang akong makakulangan, ang akong makahuyangan, ang akong mga panghunahuna, ako kini itugyan diha kanimo. Ang akong panginabuhi Ginoo, ang akong paninguhaan, ang akong kasangkapan ang tanan gayud Ginoo. Ug kini usab karon mga tambal sa akong balatian. Ang tanan kong relasyon diha sa akong pamilya, sa akong mga kaigsunan, ug magkaparintihan. Tabi na ang nga anaa karon sa pagmulay sa way pagtagtanan. Akong ihatag kanimo Ginoo ang kapiskay sa akong lawas. Ang akong panglihok-lihok, ang magkabilinggan, ang akong pamilya, ang akong kaminyuon, akong mga anak, akong ihalad kanimo Ginoo. Ug usab akong mga kahigalaan. Uha diri kanako Ginoo ang kalangdon sa panglantaw sa akong kinabuhi. Akong itugyan kanimo Ginoo ang tanan nakong mga kahiubos, akong makaguol, ang akong mga kasakitan, ang akong mga kahadlok, mga kahingawag kabalaka. Ug mangliw po akong Ginoo, mag-ampo ako kanimo. Hugasi ug limpihi ako sa imong balaang dugo. Akong ipagawas ang tanan ngadto sa imong kamanggiluyon ug ang pag-amuma diri kanako. Tugtii ako Ginoo ug lamdagi ako sa imong kahayag. Ablihi akong dalunggan aron ako makadungog kanimo. Ablihi akong kasing-kasing ug labaw panghalawom diha sa paghimamat kanimo. Gusto ko Ginoo ang imong magugmaon nga pagakos kanako. Gaksa ako Ginoo. Usa ako ka makasasala. Ug dili ako ngayon og takos diha kanimo. Kaunta Ginoo imong ablihan ang pultahan nga kinahanglan ablihan. Ug siradui Ginoo
ang portahan nga kinahanglan imong siraduan. O Ginoo, palihog, ibutang sa kong mga tiil diha sa tuliid ug sigpit nga dalan, diin may mudala ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug usab Ginoo, kining tanan amo kining gihalad kanimo, o ako kining gihalad ang tanan, nga ikaw man ang makagahom nga Dios, ikaw man ang Ginoo sa tanan, nga muayo sa tanang balatian, ug mituo kami nga kining tanan Ginoo nga kami karon nga naibalatian labi na sa mga problema sa among kabalaka. Ginoo, maluoy ka kanamo nga unta imo kaming kaluy-an, kaming mga makasasala. Ug Amahan, kining tanan amo kining pasalamatan inaagi sa bugtong anak nga si Kristo, na kinsa laga po'y nagkahari uban sa balaang Espiritu, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Ug karon mga igsuon, padayon pagduko sa ulo atong himuon karon ang pray-over sa tanang mga masakiton nga niini karong atong online. Mga viewers, atong iduko ang atong ulo. Among makagahom nga Amahan, sa ngalan sa imong anak nga si Kristo, pinaagi sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, aniya kami karon sa imong balang atubangan, ang imong anak nga mga naa sa balatian, nga unta o Dios, mangayo kami kanimo sa hingpit na kaayuhan ng katlain-lain nga mga balatian. Ug tubangi sila Ginoo nga tagaan mo kahupayan. Ingon man usab sa mga igsuon nga naa karon sa dakong problema, nga unta ihatag mo Ginoo ang kasulbaran. Sayod ka Ginoo sa tanan. Busa Ginoo, kining tanan among itugyan kanimo, ug kami nagapasalamat ining tanan. Kaluy kami ngay mga anak nga masalaypon. Ug mahal nga Birhen Maria, tabangi kami ug kami mga kanimo nga kaming tanan imong madala ngadto sa imong anak nga si Kristo, kinsa di makabalibad kanimo. Busa Ginoo, daghang kaayong salamat ining kagabion karon sa hingpit na kayuhan. Ug Mary, salamat usab sa imong pagtabang kanamo. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga tuigan walay katapusan. Amen. Mahal kasing-kasing ni Jesus, kaluy-an mo kami. Putli kasing-kasing ni Birhen Maria, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. Pedro Calungsod, iampo mo kami. Kamong tanang nga santo sa langit, iampo mo kami, panalit di kaming tanan. Ug karon nalangin kato ang Dios Amahan, makagahom sa nga tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsuon, dinhi natapos ning atong formation o healing prayer, pag-pray over sa mga masakiton hangtod sa sunod semana. O igsuon, magpadayon kita o sorry usab nga delete kini apan nagpadayon kita sa gihapon nga unta makanunayon kita sa pagbiyo ni ini. Ilabi na katong anaa sa nga dakong problema o sa mga balatian. Ug daghan kaayong salamat atong tanan. No, God bless us all and good night.